be décembre kalo nyere kle tani nanima jamana nyama Ibrim Boubacar Keita ay laydu meta laydu nyere fana ati mena ka sigi juman kodo ko ka mali den bera jelen jere keneka ay wanga je ka sigi maliko a joli dabe yoro mina ka terege wasafura obisorala ni ukoma ko dialogue politique dialogue national inclusive aywa o dialogue ko kuma mi ni anya kuma fo aywa asigira akunjelu ambo ulukoni baro de la no ya phase finale yo ulukoni sikilendo kaba faso dum abe fotugo mi minye kelenya ani dafali o benendo fardo ala de la me dialogue ye asigira nga maseka dafa o nga ka koni nya antunye angunungunu me sabu jamana nyama yere wele bla malide bela jelema kerengere ne nyalla abalima munono yo ngwara da bawye ana abalima munono uliye sema mawye kafo ku ambela jelenga je anga sigi o nga anye kuna foni yasoro kafo sema mo ulu yera kene kono nana aywa politiki mado fene yera kene kono nana kuna foni dilaw yera kene kono nana société civile yera kene kono nana anga dina mo ulu yera kene kono nana o jamana nyama korodo o do fana tumbe aywa nga minye ngwara da bawye olu yere fene maye kene kono nya fatugo mi dafali o benendo fardu ala de la o nga kene yisigira asigi chugo koni ula minye julida abiseka terege chugo mina faso don oti onga koye minye nyine nikelawye kuna fondilo manata kene kono na ubunya mada ubukulu mada awnye mi fene soro kene kono na malidun aye angwa ankamanana akaka anga fene boka bi mina malidun do biseka amblasira fana o ye jumenye faso don de welelendo faso kono me mununa kafa ko kamali ko fura ka nyanyini gele ambe o kadon nga kuna fone ya jira kafo ma do be ni no oluta o kera boliye na folo no perdem mi no obedi do ko ni be olugirina o de ko ni kan nyine aywa utaku yere ko ne oye kuma mi no kanga fonna fala ni obisika faso ulatanye aywa jamana dum oye angwa ankamanana o ko mi ni obeyini no faso dum atunga anka ye o minan kono nana wa aywa ko ma banfolo abisika lakle chugodi ali sakula bemba ulufe oye fankelenye nambora ye aywa jamana ko ka maliko obisoro yoro juma werela oye Niger o bangonka o bela jelemba do ka fo do kun laba wati temenina do kun temenin kono nana ala nana naka la fana ye mi la jarabi ye oye Niger ka no ye ansigi nyon jamana ma ulufe ne soro olu fene ga finitigi la ka ma bi olu vlani kele olu fene bina aywa do yere banana do kununu ndo faso de un ka ko onye awya ye ka fo G5 Sahel jamana nyemo olu tungwelele no Macron fe ku katapo ukata sigi ninka kuma yeni no onga anya ye ka fo ni wele kele Emmanuel Macron akoni nye aku abado okoro sabu wele yere tume chugo mi folo ma chama ku nyongunu ke ka fo wele sigira chugo ya mina ko kunta sigi chugo yi wele kanga ke chugo mi kama ke o chugo ya konnana bonya ni makama mi kanga danga nyamauka ko tumada uka aywa oko yere fanana antu nyenyi ngalike na unga nyamauta ro kanga ta mu kuma foye muni mu kanga boy aywa jamana dum ala ya kala jarabi bi Niger ka minye jamana nyama munu no lubeji G5 Sahel konnana uye nyon jere faso dum ango malikola kerengere ne nyala fiya ma wile bebulu kanga da ikuna donina na manya ka fo jamana nyama no nyoye Niger aywa ka ko Emmanuel Macron aka wele linya sabu amase folo ya jira ka fofo bafla ani muga ukono na de la barano no koni ulubina sige oka ko onye esige ni te wati fanen dilenye anwa nyamo ma kerengere ne yala Ibrim Boubacar Keita ma maliku aka to sense wala safura obiseka soro akula tugomi ka damine koka Sahel kono nana kana faso yere kono nana dialogue kula ninti wati ye wasa maje munu bi anje alisa anga se ku faranyonga ku ulabewa faso dum oyo mune famnya bi anga bi baru tabulola ninya ansige kanye bi ula nega juru sira flado wele libi ke faso kono ani faso koka faso kono nana ani koka obi jemina oyo mugambi segi funi segi fu ani segi keren ne yala munu bi koka anga diaspora ani sira mimbla oluye oye 93 63 20 57 munu ta ye bataki ani foluye aywa anya kanu uluku utachi 73 31 09 48 nga abaw deli akwa bataki usinye fole kadanye nga ayawda do faso jolila odebe annafa ko sebe kena sigile ni yebunya ni karama kono ko do banko ini sokoma Ante. Nse. Samake. La tamajere nyala mine. Somo obedi. Marhabou sel. Koribasite. Foi tenela. Iredu. Eni klefla. Ça va. Lifo. Adiaranye. Kandoni drafo. Kuna antu me konyo ya rodola. Tatani dara ya me. Katla ka anju fo ana furumuso. Aha. Ire furuke fo bad. Ayame. Ka Kulubali fo Kalabani Kulubali Segu ni alasona kanga digutigi fana fo aden ni galogu intege fo yi e ko te wabubula ne ko tenge muna wallahi
avec un Belgium, il y a votre Belgium du Mouyoro de Rani Katida Robo. Et maintenant, Moya Yaka, pour Ruben Namaga, Kanakala, Asupri, Magokana Maga, apporté Algéla. Bon, ne va faire qu'un gardien, c'est un dialogue pour y aller. Namo. Parce que vous pouvez refuser la BA, mais quand il y a pourquoi vous voulez à présent, il y a 20 de Douma, garantie de Douma, pour dater ma apporter Kumala. Donc, ma opposant, vous gagnez les gars, coup de parce que les sujets qu'à famille, Mali ka boli, tu vois là, mais crise n'ingora bora qui dans le code là. Mais comment tu sais qu'à faire accord, d'ailleurs il y a qu'à faire accord même. Mais monde là, comment pendant tu sais qu'à dire qu'à tika dans malité ou mieux quoi, ou à qui n'a ni il faut qu'on a fait. Kabiri ngoli va de connaître bien nana ka so na tuma machi. Wallahi, accord il n'y avait ni dialogue ina de. Avec lui acidi entente ningera avec Kodi. Bubula. Pointe boala. Bubula. Ni den nana ka sura na tuma ma se fere o be dogotoro bolo wala sa den abise ka labe ka balo cogo mi. Dialogue al no soro maje do be ala do be alisa oluma dafa. Ne ko ngo ni wati nunu ti se ka laje alisa ku labe so ni ga ko kun fori wa. Adel ne de la ka pi Adel de la ka ni fi abe fine je. Burkina si dialogue qui a une semaine de l'année. Chef de l'opposition l'a amené à la majorité présidentielle. La Némoya pour le chef de l'opposition. Au lieu de au taré du président Makou nous a référendum de Kakanton Yelama. Donc vous de la lettre, tu sais quand nous prenons deux volets, à quel endroit à la guerre, pour que nous a fait dans l'été. Akwari ngani ata gol follow la ngwara daba ukera ngani ata ba follow ye. Ko ka sige ke ko ni munde la Adel ne ba ni ne mo ne ba fait Adel la mais ne ga kla kan ban so ma da na ko ne ka Adel la mais mo be ni nga mais bu la ndi manga mais mo na ya Adel pla munde ba la ba ko fu ni en nu ku te ka ya ku fo ku ka kenao mais kabri ko madame na du ya ira ka bo ni a on na ye garantie de dama ko ma ka te ka on tala bo jalo ko ye bunde le te ka mi me jalo ko ta mo no awa wole ki wakana chiza monologue de to anga bubula ni ko inaje esge ante se ka se mina ngora wasabu ni jalo ko la dafora ko kidal ko makati ka ola mali du fene gele ya mbafo adnu dona kidal de kana ambe sayel le konna na sayel nyama ye nyon soro liminke soni makoronga wele jabilije ne ko wati te ibe ka bolo kase ka labenke sayel ko miye kidal ko ye kase ka mina yereta abolo lawa Adel ne bena kuma don fi no ko ko mi revere fi la so bana ina ko kalo kele ni bango no so ba si keme di nan le sara malla ko bina ni sara burgina har premier ministre kuma kana na to ke malire ya wa u re president na ya ka fo ni so rasu sara ye man kele ya wa namo so rasu besu do na president ya tara do kuna wa namo no ko yi era de olu nya bala on yere te kan ko ke no an ki siga de me ay wala ka kire nyandi amma boati se de ni ne bamananga boati sera tise anya ni famia jalu ko te o e ba do ne ba de me mu de lanta plan zona do aywa ko yi juye referendum de ya ne akor ki se appliquer tant de conditions ma yelma on fere de clan to do be ya male u bite na jenai ala ka sababu nyumanke anye ya rabbi ya de ambi fulata majere merci beaucoup bato makane foli ni wala nyimando sorla so ma dayna kadi amma ka bo samanko aywa minye la min sugo bay akaba an foka groupe de nouveau belage l'info kelen keden nyala bad ka ba na musofu mugam bi segi funi segi fu ani segi dugo kunganko allo Abel namu anto sumo bedi bajude Bakar Kulubali Abel ngonda ne madolbe nduna ka da kula ga sebala aywa Kulubali kele mi bolo Nifo adiaranye groupe de nouveau lamba ka te groupe ko na fle ba pe u bela jele nyame ka nga giri le pa info no grand bula na ka de fa la ta majere yame Abel ne ifo ya o dongo ti ga ko me fle ka keni go on te ti ka pokola
kadaka ka fo ni ya mi baba ki ya fo ke jamana de bibolo ni bena fe mi ka nga ti jamana mi kono e ka ta ti ku ba ko bulo pe bani jadi shu be ga yin ka mine te ku fo san fo kidali o bere tere su ni dozo ni kritikar to mali fui ko nyina ma fui ti ne o wati jamana de bina hana sigita ko kamina sigita ko kamina be no ka amina be munga Bokara mafuku sigika fo edamu yewa sigika fo be ka da ni tere ko to bingala ngadi ene kela onka amu ko ka taga na sigala franzina de me bawo na bi onga de kanga jona jwa ka mine kanga mo fa kam so fa kan din fa ne o wati mo be ka kama ga wuli ka mo franzi jwa wo daga kwa na la ba do ta ku ta fara no ko sigika fo o mu sigika fo Bokari 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 Kulubali anga nyo famunya ni ko ina jamma do tade amba fo mali bede ko ka sigi ga fo ke sabu ngora dabo haklina boro olu folo yoro fanga na koro mawu ya nyini société civile ya nyini est ce que danyankele mali bede man nyini wa ni la sigi kera aywa asigi chugoya ani muni mumbina bwa kono ode ye kuma yi fero juma mi se ka ke no soro gele ya munu be ko nunu kono olu ka labe munu masigi kanya olu ka labe ni akilla mse ka tano nyone mali be ya nyini ne Bokar abeli mali be ma nyini e mo tokodi hali san wala bomo ko de ya nyini mali be ma nyini abeli mali be la jele ya nyini prima ga kula ga te ko kala mun kula o be ka ta la jabala te ka seneke ala ngo bo do ma te ka seneke nyini wallahi bo o mo ta tiga ko kuma ko le no lu ko jamana ko yoro la kana ko sini sambi duru fo bieto sambi woro o be ka ni so sa jamana nga Bokari o jamana ma fo nye uyi Kulubali ke ni la kana drona Kulubali ke jamana de kana ko e ka jismani mi anga tani ayi doni anga ko inaje ne ko eni ne bade munu be ni no ni olu masega seneke ko do de u bali nu u maseku ka baroke na fo santo ula kumba ke tugo mi o wani la sigi mi na kuma folendo asigi chuko na mirina na fora de ko ka sigi ke gele ya mimi maliko la joli mimbe ko ka joli inda terege wasa akasika suma Bokar mamu malo ko kele la ti oma olu mana tiga ko kele ka o problem de be ne ba ka sele na be na mi nga tasi ka applique misali la o jo mi ko gele ala sama no mana e frangra de no ko ke France bina munyini maliko kano ayi Bokari maliko gele ya de do mali de ne welele no France bina munyini maliko nana maliko keneka ni aw mina am pe wele ka amra tiga shemi ngabeli awo tiga ko na batula ka anga iri shi wele kana ubi anga chipi wele kana anga du kele ku dala bwandala ka toroka tiga foke sino nan tiga foke ta obe anata anga baro jenge chugo flana na neko ni aye sisan no Sahel jamana nyama uye nwan soro nyame o la sigi mi nu ye nwan soro yi esige o wati foka se kubina se makoron bara wati mi ibe ka manka occasion sezi nika maliko ka nyayini wa iya fatugo mi ka mado wele no de fere wali mani mi ganga ke ko fere nyayini ibe ka manka o wati la jawa abel ko igala rom na de on nyim ko kanga ko dutun do de la sa ka jira ka e mana ka ko franzi bina on ga ka nga o mo be do la de maintenant du go ga sera nga fo le pat ila la sera pour que kan la jaba to sera la jaba bali to ma fo shekele anga sura ju ga fa musu be fa ndi me fa ko anzra ku ye ko na na fo ko anga mo go na fa to anga mo go ga fa ga ba mi sera bu na bli strati blue déjà ça ya bi nga ba strati bli quoi ni pete mbi na anga ira ke mana ko nyim ko ka ira ke mana ka ko ker la franzi de na bi ongo be ga mo go fa serosité ne ni mami abu ko serosi wallahi franzi de serosi jamana na ne wuli ka franzi kele ka da bwandala anga wuli ka kele ka da bwandala na ta wuli anga wuli parce que na ya ande ka bongo adunda bosa fo ya mame folo ko se salita mame ko agelo ana na me sa sebu banamba ne bientôt yoro jme vraiment na ma wuli ka nyele kan kelenge ko ya ndi ko tika fo wallahi bantu tika fo ubuna ambe fa ande doro ko ala ka sababu nyuma nganya Kulubali amifo no be ko jamana dongu nyele ka la jefo amifo ko ina fatala Kulubali kalabanka ube fo Kulubali ka ko shodu aywa uga fein problema yuko miaka obe ato hakilu be nya sara ko sebe bota magane so ko madaina ombe ta fuline wala nyumando usoro ma do yoro min ko dialogue national inclusive aywa ko a konimbi na nafa bade koni udi sabu minye kiriye ubisura ko kono na marato ko nyuma yere fana una sura ko na klika ida kala kadi ama adama bari ka boja ayo miri nandi ama adama ka ko alinye
ma wɛrɛ n'o ye Umaru Kulibali ba ko ka bɔ Ɲɔnɔ C3 la ale fana ko sigi ka fɔ in kɔni k'a tɛna na ko kɔni di an ma koyi sabu jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita k'a yɛrɛ ɲinɛna yɛrɛ ni ka lasigi yɛrɛ k'a nun don o kɛra ale hakilina fana ɲɛ an b'a fɔ ka a wale ɲuman dɔn mukan bi segi fo ni segi fo ani segi allo 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 Ante. Somɔgɔw bɛ di? Bravo. Dugutigi do wa? Durido. Dugutigi somɔgɔw bɛ di? Sɔrɔsula. I bɛ damanda la wa i nana de? Ne wa? I nana? Mana fɔlɔ. I bɛ damanda la kɛ? Voilà. Ala ka kayira k'an ye. Ami. Ayiwa dugutigi i ka jamana ko la bi nin bi yan dɛ mun b'i bolo kan? Min fɔ. A diyara n ye. Ne bubula fɔ ga bubula. Awɔ gɛrɛ bubula y'a mɛn. Ani kɔrɔ kɛ ani mirankɛ n'o bɛɛ ye Kulibali. Ne bubula ka kabila kaɲi kojugu. Awɔ. Ale yɛrɛ kɛnɛ bɛ tigɛ ka ban alhamdulillah an dɔn an ma ale ka kuma dafa. Anani. Bolobilinɛ tɛ gɛlɛya ta. A t'a sa dɛ. L'enfant mort-né o de kɛra sisan. Mun? L'enfant mort-né. L'enfant mort-né. An ka den salen wololen tɛ. Jɔn y'o bange? Tigafɔ ye den salen wololen de. O tɛ maa nafa dɛ. Min bɔra ne kɔfɛ sisan. Naamu. A ko Bakɔla minɛnen don. Bakɔla o ye dugutigi wolodugu de ye. Ne wolodugu minɛnen don. Farakɔ kɛ. Sisan min bɛ sisan. U ka taa dialogue in kɛ Farakɔ mara la n'o Segu mara ye. Awɔ. O tuma an n'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ Tigafɔ la. Dugutigi n k'aw ka maaw miirina nana. U y'an ka kun kɔn. Jamana bɛ dilan tan tɔ wa ele. A kun kan ka kɛ cogo di? A bɛ kɛ ka kɛ cogo min wa? Depuis a daminɛ an y'o f'u ye u ma ban o ma wa? Anw ka faamaw ka Ala n'o ye Makɔrɔ ni Turamu ye olu tɛ se maa minnu na. Aw ko k'aw tɛ Tigafɔ kɛ n'olu ye. A bɛ ɲɛ wa? Naamu. Dugukolo tɛ Emela bolo. Hali civil dayɔrɔ tɛ Emela bolo. A bɛ fɔ minnu ma jaabi dugukolo de b'olu bolo. Ni a fɔra ko ka négocier n'olu ye n'u ko ko négociation tɛ kɛ n'olu ye. Aw bɛna ni négociation tɛ nin sisan Andani. Naamu. E fɛ kɔmɔ ko kɔmɔ b'a bɔ fɛ ka ci dogo o bɛ se ka ɲɛ wa? Naamu. Wa tant que ni an ma négocier n'o ye. U ye k'an ka wari de bɔ ko Sigafɔ u bɛ ka wari min minɛ na Ala de b'a da dɔn. A tɛ jamana maa minnu m'olu don ka bɔ yɔrɔ la ka na réfugié a tɛ dɔn ni olu ye wa? Dugutigi n ko dɔw tan bɛ o wariko kɛlɛ la dɔw yɛrɛ ɲɛ tɛ dialogue yɛrɛ nafa la kasabi. Voilà. Perdant min bɛ di kɔni. Jamana bɛ se ka to catiribɔ la de wa? N'i y'a fɔ dɔrɔn k'i ka kuma ka farin i bɛ ka foyi kɛ ni catiribɔ tɛ o. A fɔ ne y'o f'i ɲɛna. E ka jamana den bɛɛ bɛ ka boli yanni ka wari wɛrɛ bɛ ko dialogue min bɛ k'a fɔ ko dialogue ye an ka dugu minɛnen don n'i y'a mɛn ko Kidali Segu Bakɔbara bɛɛ minɛnen don Barama ninnu bɛɛ minɛnen don n'i ye Segu tila 3 ye 2 b'u bolo n'i ye Moti b'u bolo Kidali b'u bolo Tɔmɔti b'u bolo Kidali b'u bolo n'i ye Kulukɔrɔ tila 2 ye 3 ye 1 b'u bolo. Nka dugutigi. E bɛna jɛ ko a bɛna ko wɛrɛ kɛ ko sɔrɔ cogo di Andani. Dugutigi. E b'a fɔ cogo min n'i m'a kɛ komaɲagan min ye est ce que maa kelen ka komaɲagan labɛnnen ye nin ye? Maa kelen da don. Ni opposition y'a fɛɛrɛ tigɛ. Ni ko ma taa k'u ta ye. Awɔ. O y'i ta ye bilen Andani. Ayiwa. Wala. An m'an don nin catiribɔ la u bɛ de Bamakɔ yan o. Nka dugutigi nin bɛɛ kɔ mun de tora an ɲɛ sa de an bɛ se ka mun kɛ? An bɛ se ka min kɛ wa? Awɔ. An ka taa ninnu ne nɔfɛ ka taa négocier n'i y'a dege cogo min an k'a kɛ ten. Ne tɛ dɔ kɛra faali la koyi. Min ye G5 ye ne m'a fɔ depuis G5 daminɛ ko G0 don wa? I y'o fɔ bɔ. Wa G0 don hali bi. Halisa 0 don. Hali bi 0 plus 3 0. O tɛ foyi di 0 kɔ. A fɔ n y'o f'i ɲɛna. I bɛ dɔn taara Niger ko sansi 71 sara ye. Joli sara fɛ ele Andani. A bɛ dɔ bɔ sa dɛ. E y'u ye yan wa? An yɛrɛ b'an ta bɛɛ da dɔn wa? Bon an ka jamana ɲɛmaa bi ko kɛ don o don a bɛ fɛn fɛn kɛ a bɛ jamanadenw ni ale de se janya don o don a bɛ fɛn kɛ min ma ale ni jamanadenw se janya. E ka sarasiw sara 150 G5 mɔnen na ninnu bɛɛ 71 sara yɔrɔnin kelen a taara sigi ye ko G5 a G5 tɛ ka bɔ kari la ka dɛmɛ dɔrɔn a t'o dabila de wa?
est-ce que Diabala yɛrɛ bɛ jeu min na wa u ma boli ka bɔ Seware wa k'u b'u dala don Badalabugu m'u gɛn wa voilà merci Traoré ala ni ye dugutigi a nana kana hakilina fɔ a ka dugu kibaruya la n'o ye Maliko o kunnafoniya ye o kuma an b'a fɔ ka damanalamaw bɛɛ lajɛlen fo jitigi Mariam Kane sɔgɔmaden na maa dɔ ye foli ni waleɲuman dɔ di an ma a ko lasigi min n'an b'a kuma la jalo ko in dɛ ko fofalaki do koyi wa k'a tɛna na nafa fɛnɛ di an ma koyi ko nin kɔni ye k'anw ka kasabi kɔni k'a buruja dɔrɔn a ko jamana ɲɛma yɛrɛ t'a dɔn bilen a bɛna min kɔni kɛ ale yɛrɛ hakilina o la ɲɔnɛ ko nin wari min n'o bɛɛ la ka lacɛn nin ko in na kɔni k'a tun bɛ se ka Maliko a sira wɛrɛ kɔni o ɲɛnabɔ Burama Sidibe Kati i ni sɔgɔma somɔgɔw bɛ di i tɔgɔ ni jamu ka bɔ min ne fa Musa Daɲo don Libreville kaw bɛ di Musa bi kunnafoniya dun i ye dɔ t'a la wa i dɔ faamu a la n b'a fɛ ka min fɔ aw ye Diallo ko inclusive yɛrɛ min filɛ nin ye a daminɛna samedi nɔ le 14 o samedi kelen mɔgɔ ninnu nana Farakɔ kana Farakɔ préfet minɛ ka taa n'a ye donc ne m'a dɔn u n'a bɛ fɛn min ye ne ma kɛ ta a ka fɛn dilanni na quoi Diallo ko dayɛlɛla samedi o samedi kelen mɔgɔ jugu ninnu nana fɔ Farakɔ kana préfet minɛ ka taa n'a ye hali bi an bɛ yɔrɔ min u bɛɛ ka taa bon Segu Bakɔfɔ bolo kɔni b'a dɔn o tɛ Mali fanga bolo n'i y'a mɛn ko aw bɛ dialogue kɛ Mali bɛɛ de b'a kɛ o mais aw bɛ ka dialogue kɛ Bamakɔ jamana fankelen minɛnen don mɔgɔ juguw fɛ olu kɔni tɛ dialogue la o nka n balimakɛ Libreville oui f'i k'a dɔn k'a fɔ kɛnɛ min sigilen filɛ nin sibiri ni hakilina minnu bɔra marabolow ni sigidaw kɔnɔna na k'olu de fara ɲɔgɔn kan sinon a bɛɛ ma daminɛ nin sibiri la waati dɔ kɛra ka tɛmɛ tile fila dira marabolow ma ani sigidaw ma ni ka se k'u baaraw kɛ n b'a fɛ ka min f'i ye Adel n bɛ fɛ ka min fɛnɛ d'i ma o yɔrɔ la k'a fɔ tile fila min tɛmɛna Farakɔkaw hakilina dɔ fɛnɛ farala Segu kan ni ka na n'a ye demɛnɛ nka ni nin lasigi ma kɛ est-ce que olu miirina bi dɔn wa n bɛ fɛ ka min f'i ye Farakɔ Bakɔfɔ bolo kɔni olu ka hakilila ma ɲini ne yɛrɛ min filɛ k'a f'i ye ɲɛna nin ye awɔ n bɛ Libreville bi mais salon ni ne yɛrɛ ni sɔrɔ Mali la ye mais ne yɛrɛ min filɛ nin ye an ka commune ye Sama filala de ye an ka village ye Jado ni Nɛbugu cɛ bandi ninnu bɛnna an yɛrɛ ka ne yɛrɛ minɛ ka n ka téléphone minɛ hali ne ka carte séjour u y'a bɛɛ minɛ an ye Segu commandant wele k'a ɲɛfɔ a ɲɛna ne ni Suwaka don an ye Segu commandant wele k'a fɔ a ɲɛna a ko Marakala gendarme olu b'a fɔ k'u ka zone tɛ anw ka yɔrɔ ye ko mais ko Segu taw ko ba falen don a ko mais a bɛ ka cogo la anw bɛ tugu la a ko parce que bandiw don ko ni rebelle don an bɛ vol olu kama mais comme rebelle tɛ fɔ ba se ka vol ta olu kama donc an kɔni tora o cogo la ten donc hali an bɛ yɔrɔ min na komi bi an b'o cogo kelen de la Mali ka taamasiyɛn foyi tɛ anw fana fɛ yen nɔ Segu Bakɔfɔ bolo la ne de b'o f'i ye bi ayiwa ne ka carte séjour n ka téléphone wari minnu kun hali ne ka bolo kana nɛgɛ o y'a bɔ n bolo la don donc n'a fɔra ko u taara sigi ko dialogue yɛrɛ daminɛna samedi o samedi kelen u taara fɔra ko commandant minɛ ka taa n'a ye hali bi u taa n'a ye bon dialogue kɔni a bɛna fɛn min ɲɛ ne kɔni ɲɛ t'o la donc a sɔrɔ an bɛ dugawu de kɛ Ala k'an bɔ a bɔda ɲuman fɛ ayiwa amina rabi voilà an b'i fo k'i waleɲuman dɔn Batumaka ni sɔgɔmada in na maa dɔ y'an fɔ k'an waleɲuman dɔn a k'a bɛ groupe renouveau bɛɛ lajɛlen fo dialogue min n'an b'a kuma la kɔni k'a tɛna na Mali gɛlɛya kɔni a furakɛ koyi conférence d'entente nationale ko o y'a bila minɛ min kɔnɔ ko dialogue ko in fana k'a na kɛ o minɛn kelen kɔnɔna koyi a k'a bɛ min fara ko in kan ko perdɛm minnu n'olu bɛ ka kɛ nin ko la wari min yɛrɛ n'o bɛ k'a la tiɲɛ daɲɛ kelen ko n'o kun donna ko wɛrɛw la k'o kun tɛ dɛmɛ don wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka maliden minnu an baden minnu n'olu bɛ kɔ kan n'olu kɔni gɛlɛya kɛra sababuya ye olu ka b'u sigiyɔrɔ la ni olu bɛ sigicogo sugu bɛɛ lajɛlen na ayiwa ko n'a tun dor'olu la k'a kun ti dɛmɛ kɛ wa Umaru Kone a y'o kɔni ɲininkali tɔ min k'o kɛ a hakilina ɲɛ o ko maa wɛrɛ ye foli ni waleɲuman dɔ di an ma ka bɔ Angola ayiwa a ko nin waati min ni an b'a la nin ye ka Mali gɛlɛya fɔ dialogue n'o ye sigikafɔ in yɛrɛ dialogue national inclusive o baara ko kɔnɔna na n'a ma ɲa ko an bɛ o la ko nin kan ka kɛ waati ye min ye Mali gɛlɛyaw ye ka dadon kɔni kɛ a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kidal ko yɛrɛ ko ka se ka a ɲɛ kɔni o dɔn ko ye a ko ale kɔni ka dɛmɛ ɲɔgɔnya o bɛ Yusuf Traoré ye ayiwa k'a bɛ groupe renouveau bɛɛ lajɛlen fo Bamodi Fofana do ka bɔ Angola Bamodi tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen sɔgɔmada in na maa wɛrɛ fɛnɛ y'an fo k'a bɛ groupe renouveau bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn a ko ale ye mari ye Bari
moi bari ma se ka famu aywa hakilla ko ne ko kale to ko di bari o ko Modibo Tangara ka bo tenenzana hale fana ku kabila menina ka be groupe de nouveau fo ka wala nyumando dialogue mi namba kumala ni ka ko ni tenana fengo ni ndi amma koy o fene kera ale fana hakili nanye amba fo ka ko nyumando mukambi segi fu ni segi fu ani segi allo 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 ini sogoma somɔgɔw bɛ di i tɔgɔ ni jamu ka bɔ min Usman Teli bi hakɛ to i b'i ka lamɛnni na datugu ayiwa bisimila Teli a diyara ne ye u bɛɛ lajɛlen y'a mɛn jɔn bɛ fɛ ka ɲaami an bɛ nin tɛ se ka tubabukan fɔ comme an t'a di kuma caman na sigi min kɛra o don samedi don mɔgɔ min ma faamuyara o kan ka faamu i bɛ ka kanubagaw ka sigi don i bɛ ka kanubagaw ka sigi awɔ cogoya di Teli cogoya foyi tɛ o ka kanubagaw n'a ka di n'a i bɛ ka ka di i bɛ ka da n'a i bɛ ka man di i bɛ to i bɛ ka dun ko i bɛ ka ko kɛnɛ tɛ ko Mali ko kɛnɛ de don a y'a badenw bɛɛ wele n'o kuma de n'a Maliden min ani a ka daminɛ ani Maliden dɔw ma bɛn n'aw ma bɛnna kunbuli o ka ko de o de ma kɛ wa yanni o ka ca ani dɔw sigira o ma bɛn n'aw ma bɛn yɛrɛ b'a kɛ o de ma bɔ a la o tuma na ale bɛna fɔ ko Mali bɛɛ ka sigi Mali bɛɛ ka sigi e kelen bɛ se ka i ka cɛlamɔgɔw wele cogo di depuis campagne kɛla ka na ani dɔ o bɛ sɔsɔ de la o tigiw t'a la i bɛ ka sigi dɔ di la ye ko Mali bɛɛ t'a dɔn Maliyɛn jumɛn donc ou bien n'a kɛra jamana ɲɛmɔgɔ ye Mali ye État de ye an kana dabiri nkalon kan an ka o dabila o ka nkalon tigɛ de mɛnna ka se jamana halakiba kɛ fo sisan yɛrɛ o m'a faamu e ka nkalon tigɛ de jamana cira a fɔra ye e m'a faamu e ta ye ko wɛrɛ ɲini de o ka sigi Mali wari dɔ ka bɛ taa an minɛ cogo o t'a dɔn n'a kɛnɛ yɛrɛ Mali wari dɔ o bɛ ka tiɲɛ wa Ala sɔnna a don bɛ na o ye wari o wari min kɛ o b'a lase Maliyɛnw ye bi ne de bɛ fanga na dɔw tun bɛ fanga na e tun bɛ yan o e yɛrɛ i da sago tun bɛ fɔ o don o ne yɛrɛ ye Maliyɛnw de ye o ko dɔw yɛrɛ olu tun b'a fɛ ka kɛ e yɛrɛ da de ye olu bali ko n'a kɛra dɔrɔn i b'a ye ntola kelen de y'o fɔ yan donc e nana sisan mɔgɔ dɔw y'a fɔ ko Manden masa donc min ka di ye Usman Teli dialogue ko a bɛna Mali nafa ni jumɛn de ye n'i y'a sɔrɔ jɛngɛ minnu bɛ a la halisa olu bɛ se ka labɛn cogo di i bɛ ka yɛrɛ bɛ se ka mun kɛ soni Macron k'a wele cɛ an ka to ni o ye i bɛ se ka min kɛ i b'a dɔn n'a ma Maliw lamɛn a tɛ se ka foyi kɛ n'a ka di a k'a lamɛn n'a man di n'a ma Maliw lamɛn n'a don kɛra yɛrɛ n'a taara mais Usman Teli ne ma se ka min faamuya ne ko i bɛ ka Malidenw lamɛn ne hakili la ni kɛnɛ sigilen de don Malidenw hakilina kama ka Malidenw ka kuma dɔn ni o fɛnɛ kɛnɛ ma se ka kɛ i bɛ ka bɛ Malidenw kumakan sɔrɔ cogo di k'u lamɛn cogo di Usman Teli e b'a dɔn wa yanni a b'a fɔ ko tubabu mara ni yanni o ka na bolonda tun bɛ yen n'a faso kuma de bɛ bɔ dɔrɔn i bɛ mɔgɔ dama wele ayiwa a ye na mɔgɔ minnu dɔn a ye na ne b'a fɛ ka nin kuma de fɔ dugudenw ye an b'a kɛ cogo di n'a kɛra de an bɛ taa nin sira fɛ an bɛ taa nin sira fɛ n'aw bɔra o kɔfɛ i bɛ to tɔgɔ da ka mɔgɔw wele de e n'a o fɛn n'a ye mɔgɔw wele o ye e ka fɛla de sinon dugudenw t'a kɛ mais o b'a fɛ ka kɛ tubabukan nɔgɔlen dɔ ye o b'a fɛ ka dabiri mɔgɔw kan n'a faso bɛ wele dɔrɔn a tɛ wele kan Usman Teli an bɛ fɔ k'i wale ɲuman dɔn ne yɛrɛ b'i fo a diyara ne ye awɔ nɛgɛjuru bɛ kanubaw ka bila la 28 08 98 63 20 allo allo
Allo, allo. Somɔgɔw bɛ di? Allo, allo, bila. Somɔgɔw bɛ? Baasi tɛ. Hakɛ to i k'i ka lamɛnni n'an datugu dɛ. I tɔgɔ ye di? Ne tɔgɔ Fatumata Jara ni Kati. Katikaw bɛ di Fatumata? Baasi foyi t'o la. I Jara sɛmɛ sonson. Bisimila. Jalo ko in kɔni ne bɛ fɛ ka min fɔ. Naamu. Opposition mɔgɔw u k'a lajɛ u ka acte bila dusu ɲɛ quoi. Naamu Zaraw. U ka jateminɛli k'a ko la. Parce que n'olu ko u tɛ taa olu fɛnɛ ye mun ye a tɛ se ka dɔn. Donc u ka taa u fɛnɛ ye mun ye u k'a fɔ ni sɔn kɛra a ma u k'o sira ta. Ayiwa. Bon n bɛ fɛ ka min fɔ jamana ɲɛmɔgɔw fɛnɛ ye. U k'a lajɛ u ka Amadu Kufa ka mɔgɔ ninnu k'u wele u ka kuma n'u ye. Parce que n'i ye ko in yɛrɛ lajɛ problème fanba bɛ olu de ye sisan. U k'a lajɛ u ka sigi ka kuma n'olu ye. N'o kɔni sera ka kɛ tiɲɛ na ne hakili la nɔgɔya bɛ kɛ kow la dɔɔnin. Awɔ ne tun bɛ fɛ k'o de fɔ. Ayiwa o diyara n ye kojugu Zaraw. An b'i Katikaw bɛɛ lajɛlen fo i tɔgɔ la. Bɛɛ lajɛlen b'a ɲɛ. Ni Ala sɔnna. Batoma Kane foli ni waleɲuman dɔ o dira Jabaru Ala ma k'an ka Ala fo ka Ala koɲuman dɔ ni ka tanu sugu bɛɛ lajɛlen di a ye o kɔ a ko a bɛ min fɔ ayiwa an ka bi baro o kan o ko min kɔni o ma diya ale ye ayiwa jamana ɲɛma kɔni k'a tun kan ka min ye maa bɛɛ lajɛlen sen don ko in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana ɲɛmakɔrɔw k'olu tun kan ka fara kan nka ko o waati kɔni ko o ye an jɛ dɛ ni Jalo ka hakilina ɲɛ ka bɔ Senu an bɛ a fo n dan tɛ foli min na. Jalo tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ sɔgɔmaden in na maa wɛrɛ fana ye an fo k'an waleɲuman dɔn dugu kun kan ko équipe bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ lamɛnni kɛ minnu bɛ filɛli kɛ k'a ma ɲinɛ aw yɛrɛ kɔ k'u ka aw sabakɔrɔ fo a ka badabada foli k'o bɛ grand bobo la ye ayiwa k'a ma ɲinɛ Rasbach kɔ k'a b'o yɛrɛ fo ka Yatasayi fo ne kalanden ni ye n ka foli sɔrɔ a la Moriba Samakɛ ka bɔ Senu a fɛnɛ ni miirina di an ma an bɛ Senu bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ko waati kɔni bɛ ka nali saw ni Ala sɔnna ma filani ka madame an bɛ sira la k'a Tarawele 20 80 08 08 allo. Allo. Madame Jara Samakɛ Adel. Segu kaw bɛ di Yatasayi. La Segu bi fo. Aw diyara n ye. Du kunkan ko a kɛnɛ sigi hɛrɛ la Ala k'a wuli hɛrɛ la. Ala k'o dugawu minɛ. Ni auteur bɛɛ fo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ami an du bamanankan mɛn kosɛbɛ nka ne bamanan kɛrɛ n b'a fɛ k'i ɲininka kelen na yanni ka don baabu kɔnɔ. Ɔhɔ. A bɛ fɔ Kidali ka Mali de wa ou bien Mali ka Kidali de. Mali ka Kidali kɛ. Kidali ka Mali cogo di? Kidali ye Mali dɔ de ye Yatasayi. Awɔ a bɛ komi n'i ko ko Mali Kayi Mali Kidali Mali Segu. Awɔ. Ne b'a fɛ ka yɔrɔnin bɛɛ faamu. Ayi dɛ Kidali ta tɛ Mali ye dɛ Mali de ta ye Kidali ye. Parce que ne bɛ Segu n b'a dɔn Segu ye Mali dɔ ye. Awɔ Kidali fana ye Mali dɔ ye anw ka faamuya la. Kidali fana ye Mali dɔ ye. Aw ka fɔla kɔni a n'an b'a faamuya cogo min kɔni ko Mali marabolo seginna don. Bon o tuma n'o don n bɛna don baabu kɔnɔ. Naamu Yatasayi. An ka ministre de la défense député kelen k'a wele o. Ayi dɛ. Ayi. Ngodi na accord ni kuma accord de ka fɛngɛ de ka fɔ sotigi de ka fɔ. Awɔ an ka taa n'a ye. I y'a ɲininka ko yala mun de bi an ka sɔrɔlasiw bali ka don Kidali. A ko accord de kɔsɔn u tɛ se ka don Kidali. Bon ni sema dun ko olu bɛ taa tɔnsigi la ko Magati kɛ accord la. Président ye lettre di ma Magati kɛ accord la. Est-ce que tɔnsigi kan ka kɛ? Naamu. Ne bɛ tɔnsigi kɛ kun ye o. N'a fɔra k'an ka sigi ka kuma Mali ko kan. San 5 bɛ san 6 Kidali ko mankan bɛ yen. Minnu kan ka na olu y'a fɔ jamana wɛrɛ n'o ye Faransi b'u dɛmɛ. Ko olu b'i na de parce que jamana ɲɛmaa ye lettre di ma ko Magati t'a kan. An ka ministre de défense de ko foyi t'u bali ka don Kidali accord t'u bali ka don Kidali. Mais ɲɔgɔn ye jumɛn de bɛ kan ka kɛ nin na. Ne bɔra kuma kɔnɔ n denmuso. A diyara n ye. Salamu alaikum. Wa alaikum salam an b'i fo k'i waleɲuman dɔn.
sɔgɔmaden na maa dɔ ko k'a b'an fɔ k'an wale ɲuman dɔn a ko ale bɛ fɛ ka min fɔ jamana ɲɛmaa ye k'o de ye k'a fɔ a ka fɛɛrɛ kɔni o ɲini cogo sugu bɛɛ lajɛlen na baden minnu n'olu jɛngɛlen don halisa n'u ma dɔn n'o ye ngwara dabaw ye k'u bɛ se k'u sen don baara in na cogoya min kɔnɔna o la o ye ale hakilina ye walasa n'aw bɛɛ lajɛlen u kɔgɔw bɛ se ka bɛn ni ɲɔgɔn ye ayiwa an bɛ se ka ɲuman kɔni o sɔrɔ a ko la cogo min a ko kɔni y'ale hakilinaba ye bi dɛ Sanba Sidibe don DG an bɛ a fo ka a wale ɲuman dɔn dɔ bɛ yen allo Alo, an sɔgɔma. Ntan sɔgɔma. I sama kɛ. I dɔ wɛrɛ. Ba, n b'i fo. A diyara n ye. N bɛ Grand Bula fo. Grand Bula y'a mɛn. N'i ka auditeur cɛ ni muso n b'a bɛɛ fo. Malamuso n bɛ mun f'i ɲɛna. Naamu ne balimakɛ. Sula kunun ka di ka bɔ saya la ni Kalabanci. Kalabanci sunɔgɔlama ye kɔnɔ. I dun b'i to yen ni fɛn y'i sɔrɔ yan a ma nɔgɔ dɛ. I b'a dɔn anw ka jamana in anw tun mago bɛ sigikafɔ la awɔ et puis an mago bɛ sigikafɔ la ko basi tɛ o ye koyi mais n'i y'a ta k'a lajɛ jamana in binna cogoya min na 2012 ka na se fɔ bi ma ka jamana kalifa mɔgɔ dɔ la san 5 i ma maliyɛnw hakilina ɲininkali kɛ i ye baara kɛ hukumu dɔ de kɔnɔ ni tagasira dɔ de san caman kɔnɔ jigina caman de sɔrɔla o baara kɔnɔna la madame an ka nafolo yɛrɛ u buruja cogo jigina caman sɔrɔla hali lakana i ye o boloda cogo min i b'a ye k'a fɔ hali wari min bɔra ko miliyari 1,300 ani kɔ ko ka réforme militaire kɛ pour que insécurité min bɛ yen pour que solution dɔ ka sɔrɔ o la o wari donnen kɔfɛ donnadugu fɛ dɛsɛ kelen kɔfɛ o bɛɛ lajɛlen na ka jamanadenw wele ko an ka sigi ka kuma an ka jamana kɔnɔ ne ko nin bɛ faamu cogo di dɛ ne ko ne balimakɛ o an jamanadenw de m'a fɔ ko sigi ka fɔ dɔrɔn de bɛ se ka maliko in ɲɛɲini wa awɔ o tiɲɛ ne kuma daminɛ o de la n'o sɔrɔ o don mun kosɔn sigi ka fɔ in a ŋaniya taara min kama a tɛ se ka lawaleya o kan wasa a ka an tɔnɔbɔ dɛ n y'o de f'i ɲɛna ni régime ye baara min kɛ n ye baara kɛ hukumu min kɔnɔna la n'an y'o ta k'o lajɛ k'a fɔ ko o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ naamu ko ka jamanadenw de lasigi ko an ka kuma k'an ka jamana in bila bolo ɲuman kan parce que le dialogue c'est pour une sortie de crise ni ko wɛrɛ yera a kɔnɔ o bɛ se ka kɛ fanga ka nafasɔrɔ sira ye da bɛ don mun na mɔgɔ fɛ ni an tɛ ka se ka an da don olu yɛrɛ la k'a fɔ constitution falen ko kuma ni fɛn wɛrɛw mais en réalité an bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn mɔgɔninfin man k'a to i ka se i dan na ka sɔrɔ ka mɔgɔw wele ko a ye na an b'a kɛ cogo ala kana an dan yira an na Samake halisa a bɛ ko min chance bɛ sɔn ka sɔrɔ an bolo sabu dɔw tun ko ka sin k'an ka ɲɛmaaw wele ten k'u ka taa makɔrɔ ɲɛkɔrɔ k'u bɛna mun fɔ dɔw yɛrɛ tun ko mun kɔsɔn ko ɲɛmaaw ye yɛrɛdamaw ti bɛn fɛn dɔ la ka taa o fɔ makɔrɔ ye nin waati min ni makɔrɔ kɛra ka o di an ma an tɛ se ka barika da ala ye o waati kɔnɔ mun fana bɛ se ka ɲini i bɛ k'a fɛ a ka o labɛn so ni makɔrɔ sigi ka kuma waati cɛ yɛlɛma wa yɛlɛn fɛ de makɔrɔ n'a wele ko kuma ye n'i y'o kɛ kuma kɔnɔ o weleli in kɛra weleli anw bolo weleli min bɛ yen ni a ma kɛ bonya kɔnɔ a ma kɛ karama kɔnɔ an bɛ fɛɛrɛ kan an bɛ o da kɛrɛfɛ parce que en réalité sigikafɔ min bolo dalen don n y'o de fɔ n ko a laɲini ye walasa an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an ka bɔ o kɔnɔ mais fɛn dɔ bɛ yen fo o ka faamu naamu jamana bɛ jɔ ni adamaden a bɛ fɔ o ma ko ressources humaines nafolo o jɔyɔrɔ bɛ a la a bɛ fɔ o ma ko matériel o ye baarakɛminɛnw ye nin fɛn saba de bɛ kɛ ka jamana jɔ bon maintenant e bɛna se k'a faamu cogo di ka jamana mara san 5 mɔgɔw tɛ ta ka u bila jɔyɔrɔ la ko parce que u bɛ fɛn dɔn walima u bɛ se ko la jamana nafolo tɛ don a donda fɛ wari min bɔra ko ka taa kɛ ka baarakɛminɛn san o wari bɛ buruja o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ko an ka sigi ko ka kuma an ka jamana ka ɲɛtaga ko kan walima an ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ ko ka sigikafɔ kɛ o kan anw bɛ fɛ ka analyse kɛ autour de ça parce que
kuma min k'a fɔ a bɛ bɔ mɔgɔ min da anw mago tɛ o tigi kun la walima kuma bɛ ka bɔ mɔgɔ min da anw mago tɛ o tigi yɛrɛkun de la quoi anw mago bɛ min na jamana in a bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ cogo di mais an ka nafolo fanba burujalen kɔfɛ nafolo jɔyɔrɔ bɛ a baara kɔnɔna la hali parce que i b'a dɔn k'a fɔ même la réforme militaire ça doit continuer surasiw mago bɛ kɛlɛkɛminɛ na surasikɛ da don o fɔ assemblée kɔnɔ don n'o ye général Dayiru Danbɛlɛ o tɛ kɛ ni wari tɛ o donc n'a ma ya k'a fɔ ko baara kɛra o hukumu kɔnɔna la ne bolo bi ninnu kan ka taa maliyɛnw la sigi de ka fɔ ko jɔn ko ala a ye jamana min ta ka di anw ma anw dɛsɛra choisissez d'autres personnes ni olu ani anw anw ka apport ye min kɔnɔ an bɛ o fɛ pour que jamana ka bɔ dingɛ kɔnɔna la ayiwa n'o tɛ n'an ye fɛn sugu sugu dilan bi ka di ninnu ma non seulement an bɛnna mun kan a tɛna labato filanan u tɛna kɛ kɛcogo ɲuman na donc moi je vois un échec qui est envisagé depuis le début ne ka kuma ye o dɔrɔn de ayiwa n y'a faamuya merci beaucoup et bonne continuation a diyara n ye amina rabi ala ka sababu ɲuman kɛ an ye awɔ ba tɔmankane nɛgɛjuru o ye 93 63 20 57 a banna ma dɔ ye foli ni waleɲuman dɔ di a ma batoma Allahu akbar message tɛ an ka fɔ a ko ale hakilina o ye min ye dialogue ko in kɔnɔna na batoma ko jamana ɲɛma ko ni fɛn fɛn bɔra ko in kɔnɔ k'ale sɔnna ma wa a bɛ kɛ k'ale bɛ sɔn o ma fasodenw ko ni dialogue in kɔnɔna na ko n'a fɔra ko i bɛ ka walansɛmɛ don o ɲininkali tɔ min na ayiwa baro njayi an b'i fo ni ka koɲumanikaw bɛɛ lajɛlen fo ko ma ni sɔgɔma maa dɔ ye bataki ci an ma ka bɔ jamana kɔ kan nka a tigi ka bataki tigɛra sabu a ye foli ni waleɲuman dɔ ni renouveau bɛɛ lajɛlen ma a ko dialogue in kɔni k'a tɛna na nafa kɔni di an ma ni dɔ kɔni farali tɛ an ka gɛlɛyaw olu kan ayiwa a ko n'a sɔrɔ jamana bɛɛ si le pays est a danna ye dɔw wɛrɛ ma fɔ ka fara o kan a tigi ka bataki tigɛra jamana kɔ kana don o ko maa wɛrɛ y'an fo k'an waleɲuman dɔn a ko ale Aliou Fofana ye ka bɔ hippodrome na a ko nin ko kɔni dialogue ko in kɔni ko a tɛ se ka sɔrɔ fiyewu ni bɛn kɔni o tɛ a ko a b'an fo an b'a yɛrɛ fana fo k'a waleɲuman dɔn mugan bi segi fo ni segi fo ani segi allo 93 63 20 57 allo allo somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ t'u la tɔɔrɔ tɛ na i yɛrɛ dun i tɔgɔ ye di Umar Falajɛkaw bɛ di bisimila ewa ni sera hakilina min fɔ dɔrɔn sigika fɔ a bɛ bolo min na a tacogoya man ɲi ne ba mɔgɔw tora nin ko in na koyi an yɛrɛ balima caman de tora nin ko in na a bɛɛ ye nin n'i y'a jateminɛ depuis fɔlɔ sigika foyi de ma kɛ sisan min bɛ yen fɔlɔ la olu ye hakilina min di k'a fɔ ko an bɛ se ka sigika kuma hakilina tilala ka changer quoi o changement min kɛra yala mɔgɔw tɛ se ka taa o la sabu a bɛɛ labɛnnen don ka ban i bɛ taa sigika kuma fɛn na fɛn min i bɛ taa fu de fɔ ko bɛɛ bannen don a bɛɛ bannen don ka ban an mana ka hakilina fɛn fɛn fɔ olu yɛrɛ de ka hakilina bɛ ka waleya yala est-ce que kan ka mɔgɔ kan ka taa o la wa e bɛna taa i ka kuma tɛ lamɛn yɔrɔ min na i kan ka taa yen wa naamu i ma kan ka taa yen hali yan yɛrɛ mɔgɔw bɛ yen o t'a dɔn sigika fɔ ye min yɔrɔ wɛrɛ tɛ dɛ hali yan yɛrɛ mɔgɔw bɛ yen o t'a dɔn ko sigika fɔ ye min o bɛ yɔrɔ min na mɔgɔ kan ka fɔ k'i tɛ i da don o kuma na o kɔni de ne fɛ saya ye ka fɔ n'o ma ɲɛ k'an bɛ se ka kan ka sigika fɔ kɛ an ka fara ɲɔgɔn kan o de ka ɲi ni ala sɔnna ma a diyara n ye an bɛ fo ka Daoudabugu bɛɛ fo sɔgɔmaden Falajɛ kɛ sɔgɔmaden n'a ma dɔ y'an fo k'an waleɲuman dɔn k'a bɛ Bugula Sɛbɛkɔrɔ fo allo somɔgɔw bɛ di Musa Kulibali o don Faransikaw bɛ di ne den kori baasi t'i la ayiwa bisimila dogo kunkan ko kan i Jara i Kulibali n y'a laminɛ i Samakɛ n ye nin bɛɛ lajɛlen laminɛ foli don ko n bɛ Bugula fo ayiwa n bɛ Kulibali fo n bɛ lamɛnbaa bɛɛ fo o diyara n ye i ka bi babu ko sigika fɔ
sigafo ya fo mɔgɔ caman donna u y'a fɔ cogo min wala tɛ tɛmɛ o kan jamana bɛ bolo mun kan bi sigafo mun filɛ nin ye a nɔ yɛrɛ tɛna yala parce que sigafo mun de don côté kelen de don n'o ye majorité a ka président n'a ka mɔgɔw ye bon comme je crois Samake wa dɔ y'a fɔ sisan o y'a fɔ cogo min yɛrɛ mun yɛrɛ tun bɛ anw maliyɛnw arranger bi na o tun ye de IBK n'a ka mɔgɔw ka jɔngo Ala fɔ u ka fɔ jɔngo Ala an dɛsɛra an b'a bila an ye maa ɲini est ce que u dɛsɛra fɔlɔ anw sigilen bɛ est ce que u dɛsɛra o ka tɛmɛ nin kan a ɲininkali don mais maliyɛn tulo bɛ karo maliyɛn bɛɛ b'a dɔn ka tɛmɛ nin kan ni dɛsɛ kɛra ka tɛmɛ nin kan jamana bɛ nin ka bɔ yen jamana an b'a fɔ n'a kuma diyara n'an b'a fɔ Mali tɛ yen maa bɛ ka faso ni tile ko sɛ foyi gɛlɛya dɔ de bɛ ka bɔ gɛlɛya dɔ sɔrɔ gɛlɛya dɔ de bɛ bɔ tous les côtés i ti côté si ye Mali la bi k'i b'a fɔ alhamdulilayi o côté tɛ yen maliyɛn tulo bɛ mankan la donc aw dɛsɛra san 6 c'est tout don o de b'a fɔ bi de ka jugu don o de b'a fɔ bi de ka jugu aw kan ka fɔ de an ka bila kelen tɛ jamana kɔnɔdenw ye maa wɛrɛw ka ɲini ka na u bɛ se k'an bɔ gɛlɛya in na aw bɛna fɔ de ko ka sigafɔ o sigafɔ bɛ taa min sigafɔ mun filɛ nin ye opposant mɔgɔw de y'a ɲini bɛn olu ka fɔcogo la olu ka bangan na a kun ye mun ye olu n'a ma bɛn fɛn fɛn la n'u ka ɲɛmaa ye Sumayila Sise ye waati bɛɛ a b'a fɔ k'a y'o wele o ka fɔcogo la n'a taara weleli la n'u bɛnna mun na n'u kumana n'u bɛnna mun na a t'o waleya a t'o bɔ a sira kan e bɛ taa sigi ka fɔ la cogo jumɛn ye k'e ma ta e ka kuma ti min na a dun fɔra de ka sigi bɛɛ ka ɲuman mun bɛ mun ta la o tali ka k'o la juguman minnu bɛ yen u ka bɔ a la mais e bɛ taa sigi la e bɛ wele ka taa sigi la e ta ti min na nafa jumɛn bɛ ka tali la donc u ban ka taga kun ye nin de bon n'o ye emela mɔgɔw fana ye rebelle ninnu fana ye emela mɔgɔ ninnu n'o ye Kidal mɔgɔ ninnu minnu bɛ k'i tigɛ ka bɔ an na k'u bɛ Mali dilan n'u bɛ k'u tigɛ ka bɔ an na n'a fɔra sigafɔ kɛra Alger bon olu filɛ nin ye olu ka sigafɔ mun kɛra dɔw y'a jira k'a fɔ sisan olu y'a fɔ k'a fɔ ko maka tɛ se ka k'a la a dun yɔrɔ caman bɛ a ma ɲi Mali ma donc olu ka taa kun ye sigafɔ la o de k'a fɔ maka tɛ se ka k'a la maliyɛn dun plupart kun ye de k'a fɔ sigafɔ mun kɛra an n'olu cɛ Algérie sigafɔ in de don fɛn fɛn bɛn kɛra fɛn fɛn rɔ a si ma ɲi ɲuman kelen-kelenninw de bɛ rɔ mun ka jugu mun ma ɲi Mali ma o de ka ca mun bɛ k'olu favoriser rebelle ninnu favoriser o de ka ca la aw b'a fɔ k'a bɛ sigafɔ ne bolo nafa tɛ sigafɔ in na nafa tɛna y'a la fana an bɛ comme mɔgɔ caman y'a fɔ cogo min nafa tɛna y'a la an tɛ sigafɔ ɲuman na u ka fanga bila k'a di maa wɛrɛw ma an b'o dɔrɔn de kɔ sinon sigafɔ an da t'a la bi an da t'a la merci beaucoup Kulibali an bɛ fo ka parikaw bɛɛ lajɛlen fo Cheikh Sidi Gunduru an b'a fo ka Haidara a Tarawele ayiwa an bɛ foli di ne yɛrɛ ka soma ne ni bɛnkɛ ma tonton Papa ko ne ko k'a jakite ko denbaya bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma ka foli ayiwa ka di Musa Tunkara ma pari ninnu bɛɛ lajɛlen an lamɛnbaaw ye maa wɛrɛ bɛ da la ne fa i ni sɔgɔma allo Baba Tara de Baba i ni sɔgɔma retour k'i ka retour datugu Baba ne fa Baba ka labɛnw tɛ kɛ sabati koyi a bɛ faamuya i ni sɔgɔma allo
ayo bado mangane soni labe nga sabati ambala je madoye folini wala mondo di groupe de nouveau bela jelema akabe mi soro ka fo angani ko lawde ka fo nga manyemo ko koni be ka munu ko da fe minye anga jolie ka donno ka bagele be yoro me ko donno nga nyamo ko me ka munu france ko ni da fe e gwele ya utika sika fo be bado ka fo ko gele ya ko inka da me na ki dal de la kelengene ni nyala emenella bafla anitani fla o wati fe o ko ale sisa no mi o emela kelenye ko mi non bubule ko no marama fawnye ko fo ka marama fawnye buruti ula minye ango administration yo luka sika do kidal ko nyone ko no ko ni make minye bandi ya kule muno no ko no be kake ani ko fon muno no ko no be ka muno kidal dafe ka ko ni tina banko kalo daw ka boko nje aka kibaru yado ami ma labanta sake ene sokoma allo an sokoma ya Jean Lamele akwa ba mfu kan wala nyama no ka be lameni na mba fa ko mayim jo allo somo ko bede allo somo ko dum allo ne ko kan wele ka bomi allo an klobila kabo Congo Brazzaville ko bede o ga kene hake to ikalla meni na ibe chama baba volume na ibe to ko fanye okay ne to Isa Sangare kabo Congo Brazzaville Musa Isangare mama ena ke malaba ibe minute fla kon na mumbi fe bonne ko ni ka fe mi mo mun ba fla ko jale ko sana nafanya uki isawali ki dusushima parce jalo bon ple uno do mo ka bege isigi ki dusushima bali nan tala fra nyonga peut-être après ala ye amse ka boda dam donc so mun ba fla ko smala ni ko tara ko chamanga ko manya mais smala ma ba mi jala ka fo mo sinyilan tara ni demande afe amasoma donc mo ke sabali age faranyonga pour que jamana nkete ka sabati Musa amunu be ko kaya dusu kashi do le ba Musa ni na ya miri jamana mai ali sakali ko be mun ko no sisi kata Musa ko ni mira la jamana ede to ne fo donc age ke sabari jamana ke be kangele ma pour que jamana ke signonga ni jamana signonga bela jini na fa bala Musa ne be ke nyini nga ni position ni tempe jamana de ni jamana de ngron do ko ki kidali ko infle do amana ke to na be na ma fla ga mo awo nan tara to dans mes tâches donner un bien ami gagner le retour fort là mon fort amba ko ambe na ni gan do yo la mo ko c'est très important ni ko ni ka la ni so no da ina ko ni wote donc be ele ko mo ko la jele ko vraiment aka émission kay aka di la jele be ba fle ko fe adiara nyo ko ne révolutionnaire agi la mo ba fle ko fe be de katamba fle mali kono aiwa parce que al toile be kan kuna pili kan nu fele dama vraiment ba fo re ajara nyako jugambi foki wala nyumano merci beaucoup batoma minye bajalan kono na yambe do yoni no minye ba moye kunungo ntemena ko menya jo nyera de na doro minye ne kanu baye achina kabuli akabotiki kono doro kama unezi belebele batakadia akumana ko ba foka wala nyumando alisa kala ka botigi yiruwa o shite kanundo ayen kanu kasoro amanye o be fembe la jelembo alisa ala kana an logo bwala ami fefefo ala ka ke o bela jele dungoye o mbali make ya fotugo me kan la jelendo koka an la jelendo koka tugo me an la jelendo maliko nanati ngumbi tamala segu ka klaka minye fana ke fana nye kuna funi asoro mulen kono nana ne o ye uluka jiranye sul fana abanga emission be fo barabe gele abulo kuma dawla ako ale ka forfait kala tien o shite hali na le ka sarabela jelembe do connexion de la ale ko ni na renouveau ta direct la ga alaje aywa adiara nyoko juga me mule mbarake lo bela jelefo kuni makolo lado abe an hakili jigi zegwala mi nyewtel dambe o fana jira nyere modeni do sedu kulubali amba foka kuluballa ko bela jelefo kanu bo segambali nyene mbalo ambi o bela jelefo ko bela jele ko nyumando munu maseka soro ya fa belebele ambo de aw ko o ko nyala sona man ye kala neni na lenye ananyo soro bi 20 original kene ko nana sini o ba soro ndeni Antoine ka Simon ka Antoine an bɛnna fɛn kelen n'ala sɔnna ma an bɛ kanubɔ ukulu ɲɛbɔ sira la o la k'aw fo k'aw ko ɲuman dɔn a k'an bɛ sini ni waati kelen kɔnɔna na wasalam